Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dikasihi, yang berbahagia Profesor Engineer Datuk Dr. Abdul Wahab Muhammad yang mewakili Naib Chancellor, yang juga menjaga portfolio penyelidikan dan inovasi, yang juga menjaga Pusat Kepimpinan Wanita. Correct person. Yang berbahagia, she's online I think, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Ahli Lembaga Pengarah UKM dan juga Penasihat Kesihatan Awam kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga alumna UKM. Yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor, juga yang dikasihi. Sekarang dia orang marah, seorang je saya kasih. Datuk Dr. Muhammad Marzuki Mustafa dan Datuk Dr. Osman Karim. Saya purposely tak nak kata engineer, because too many engineers. Dan yang dihormati, first time saya jumpa I think, Encik Ahmad Syaifulizan Zulkifli, Pengarah Bahagian Pengupayaan Wanita JPW, mewakili KSU Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. We should say selamat datang kerana JPW bekerja sama, actually bawah naungan Pusat Kepimpinan Wanita. Dan yang dihormati, dikasihi para tokoh wanita Akademia Universiti Kebangsaan yang ada. Ramai yang saya kenal, maknanya seangkatan, although they are younger than me but they are contemporaries. Yang ada, I can see so many familiar faces. So nice to see you. Dan juga sahabat-sahabat yang ada online, di online. Buah ubi dari daik. Always start with a pantun. Buah rambai lebat di batang. Oleh kerana budi yang baik, bila dilambai, saya pun datang. Itu jawapan bagi Prof. Wahab. Sungguh wangi setangkai bunga, haruman teruja sentiasa dikenang. Besar hati bagai syurga, pucuk dicita ulam mendatang. Selamat Hari Wanita Sedunia saya ucapkan kepada semua. Ini bukan hari untuk wanita saja, untuk semua. Dan saya sangat gembira kerana sempena sambutan Hari Wanita, UKM melancarkan buku Tokoh Wanita Akademia. Dan terima kasih kerana memberi penghormatan kepada saya untuk melancarkannya. Dan tahniah pada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim yang diketuai Prof. Dayang Aziz atas usaha murni ini. Saya harap semua kenal Tun Fatimah Hashim dan kenapa pusat ini dinamakan Pusat Tun Fatimah Hashim. I'm not going to tell you, you go and find out yourself. Seperti yang disebut oleh Prof. Wahab tadi, UKM mempunyai ramai tokoh akademia di kalangan wanita. Dulu dan sekarang. Dulu not so many, sekarang lebih ramai. Dan you can see exponential increase sebenarnya bukan a slow increase. And we should know because a lot of women go to universities, so obviously they become the pool to go up the ladder, academic ladder. Hanya segelintir saja tadi yang dinamakan oleh Prof. Wahab. So jangan kecil hati kerana ada dalam buku ni semuanya ketokohannya sama dalam bidang yang lain-lain, and that's why it's important. That's why kita membukukan ini sangat penting, kita rekodkan semua tokoh wanita supaya bakat dan keberanian mereka menerokai bidang-bidang diketahui, disebar dan diguna sewajarnya bukan hanya oleh UKM tapi oleh negara dan dunia. Siapa kata permata tak indah, sudah indah berseri pula. Siapa kata wanita tak gagah, sudah gagah berani pula. Negara kerugian jika separuh daripada bakat dalam masyarakat tidak digunakan. Women make up
about half the population. So, if you use both men and women punya sumbangan, ini membawa kepada gender diversity. Dan gender diversity membawa perspektif yang unik ke meja perundingan dan perbincangan. If you have all men, I think they all know, because they always meet all men, it's very boring, one perspective only, especially when they're all engineers. Unik kerana men and women bring different perspectives. Mereka mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Di antara laki-laki dan wanita, no matter where you are, pengalaman hidup kita berbeza. Tidak sama. Perspektif berbeza ini memperkayakan kualiti perbincangan dan keputusan serta memberi faedah positif dari segi urus takbir dan pendapatan sesebuah institusi, juga financial outcomes. Ini telah dibuktikan oleh banyak kajian. I'm not just speaking like that. You see, you go look at the literature, menunjukkan organisasi yang mengamalkan gender inclusiveness mempunyai outcome seperti prestasi keuangan dan urus takbir yang lebih baik daripada organisasi yang tidak peka gender. Itu sebab if you look now, all the big multinationals, big companies, they are very gender inclusive now because they recognize the value of gender inclusivity, to bring everybody to the table. Malangnya, Malaysia di kalangan negara terendah di ASEAN dari segi pernyataan wanita dalam pasaran kerja. Bayangkan, ramai wanita dalam universiti, tetapi keadaan ini tidak dicerminkan dalam dunia pekerjaan dan di peringkat membuat keputusan. Begitu juga kekurangan penyertaan wanita di dalam kepimpinan, sama ada di sektor awam, badan berkanun seperti universiti, dan swasta serta politik. Politik lagi rendah, less than 15%. Kita semua tahu kenapa kepekaan gender tidak berlaku. I told you tadi, because we go through different life experiences. Sejak kecil lagi. Dan pengalaman hidup ini mengukir ketidaksamaan akses kepada peluang dan ganjaran. Not only lack of access to the opportunities, but when they have the opportunities, the ganjaran or the benefits also not equal. Okay? For example, salary tak sama. Especially in swasta, you can see there's a salary gap. Maybe dalam kerajaan tak ada. So, you can see ini berlaku, and also, I don't want to go into so many because tradition lah, misinterpretation of religious text lah, macam-macam. And the way we were brought up. More importantly, pengalaman hidup ini membuat ramai wanita kurang yakin dengan diri sendiri. Sungguh pun mereka sangat berkebolehan. I want to give you my experience. It's not in my speech, but I want to give you my experience when I was VC. Masa mula saya jadi VC, bila saya minta nama untuk dekan ke ketua jabatan, kan VC kena appoint, semua males. And I keep on wondering what happened to the females. So, since it was not forthcoming, kita buat macam-macam lah. Cik Din not here. Together with Cik Din, kita buat macam-macam peraturan. One of them was, bila ada nominations from the faculty, at least one name must be a woman's name. So, you have to force sometimes. Structurally, you have to force to make them think about the woman. Kalau tidak, dia tak nampak. Because women are not visible. Women tak yakin, women tak tonjol diri macam the men do, because they lack that confidence. So we force them to name. So bila ada nama, naiklah bakat terserlah kan. Then I encounter another problem. When we want to appoint, mereka tak yakin nak terima. I don't know whether some of you are here in this hall, but I know so many. I call to my office. Saya panggil sendiri dan saya cakap, mereka takut nak ambil jawatan.
nak pegang jawatan yang akan diberi. So I always tell them, I have confidence in you. Why is it you don't have confidence in yourself? So then they think, oh, at least one more person have confidence in me to do. And I have never regretted. Semua yang saya appoint, the women, did their job very well. Dean ke, timbalan dekan ke, ketua jabatan ke, they did very well. I never regretted. Dalam biografi saya record ini. The percentages of the women in leadership position di UKM semasa saya jadi VC. So if you force the issue, you'll get them to come up to be leaders in the organisation. And UKM didn't suffer? Did we do badly? No. Okay, that's the answer I wanted to hear. Because they were all very competent. It's just a matter of giving a little push. Yeah. Okay, so we don't want to kupas all the causes. Ini semua sudah berlalu. We don't want to go into all this. Ya. Sekarang adalah masa untuk tindakan, untuk merapatkan jurang gender atau gender gap. Itulah sebabnya saya tertarik dengan penerbitan buku Tokoh Wanita Akademia. Saya difahamkan, not only buku ini, the physical book, tapi akan digitalkan supaya lebih mudah diakses. Now, when this is done, saya harap jangan terlalu bergantung kepada server institusi, server UKM contohnya ya. Kerana saya tahu pengalaman menunjukkan when you change the server atau the provider, sometimes it's the provider, data yang ada tak migrate, tak pindah, hilang. So we don't want that to happen. Yeah? So, one of the things we can do for the tindakan, akhir Mac ini, saya rasa 26 Mac, bersama dengan the Swedish government, NCWO akan mengadakan seminar Gender Wiki Gap. Dan saya telah pun menjemput PKW dan also a few professors di UKM untuk ikut serta. Ya. This is for editing and for putting in new materials. Saya harap kita akan dapat bekerjasama dengan Wikipedia dalam membina pangkalan data tokoh wanita dalam semua bidang. Dan sentiasa dikemaskini dan boleh diakses seluruh dunia. So, I hope UKM will be a collaborating partner. There will be other partners, I think. Kerja ni tak boleh buat seorang, because there will be women in the private sector, women in business, macam-macam. Women in NGO, civil society, women in the military dan sebagainya. Or dalam public service. So you need to collaborate and come on board and do this with us, ya. So dengan adanya pangkalan data yang boleh dipercayai atau reliable, mudahlah kita mengatur langkah dan strategi untuk meningkatkan visibility wanita. See, in UKM the visibility was not there. You have to do something to make them visible. Because they are there but not visible, dan dalam semua bidang. Dan sangat penting UKM menerajui ini kerana as a university, you are at the frontier of knowledge. So you tahu, you're in the best position to know the changing nature of disciplines, changing nature of jobs. So we build the database according to that, so that we are always abreast. So people nak tahu apa dia, who's good in which bidang, who can we tap on. We, UKM can lead in this endeavor. Yeah? Tokoh-tokoh yang ada ini bukan saja dapat memberi perangsang, they can motivate yang lebih muda. Prof Wahab tadi kata siswa dan siswi, okay. Dan juga pensyarah muda, don't forget them. Pensyarah muda need a lot of help. But they not only motivate them, but they become role models, as you said, and mentors. Mentoring is very important. Yang melatih barisan baru dalam bidang masing-masing, termasuklah dalam kepimpinan. Actually, they learn a lot from looking at you and learning from your experience and learning, look at what you do, not what you say but what you do. Ini sangat penting. Jadi, I hope UKM, I hold your word to it, Wahab.
akan nak sampaikan. Sampaikan kepada Net Chancellor. Saya tak kisah siapa buat, but I hold you to it because you yang bagi speech tadi. Sebagai universiti yang peka gender dan mesra wanita, dari segi dasar, urus takbir, prasarana, don't forget, you know, that's why we built that 500 odd for children, about 500 the early childhood EC center di campus. I think that's one of the biggest in the country. Dan lain-lain prasarana. Dan juga things like to do PhD, more flexible. You know, women have got babies at that time. They have to bring up children. Dia nak buat PhD. Men, tak ada pun kan. So, you have to be peka, this sort of things. You know, you see them writing their thesis on the kitchen table, you know. I've seen them like this. So, we have to be, make sure the prasarana is also correct, the dasar is correct, dan the practice is correct. No point having all this, but you're not practicing it, you're not showing it. Practice is very important to show gender sensitivity. Ya? Dan penubuhan Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim di UKM adalah atas kepercayaan dan keyakinan kerajaan many years ago bahawa UKM bukan sahaja mempunyai wawasan dan matlamat yang progresif dari segi gender sensitivity, tetapi prihatin serta committed dari segi gender inclusiveness dalam amalannya. So, jadilah obor dalam perjuangan ini, use the word perjuangan, kerana akhirnya bukan sahaja UKM yang dapat faedah, malahan negara dan juga dunia yang meraih faedah. Buah belimbing dari Melaka bawa naik sampan seberang, sudah dibanding merata dunia, nama yang baik tak akan hilang. That's UKM. Okay? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran buku Tokoh Wanita, Tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menekan tab yang dibawa bagi menyempurnakan majlis pelancaran. Just touch.